हेलो हाय गाते को सनम को गे जोहार गे और आसो कनी सनम को गे आडी बेस मेना पे आरी बेस गे मिया तो बंधुरा आशा करछि सबाई भालो आछो और आमिओ भालो आछि। तो गाते को नते पे नेल दाड़ेया कान गया तिहिन आले आतोरे शूट को हेज काना। तो बंधुरा तोमरा देखतेई पाচ্ছো আজকে আমাদের গ্রামে শ্যুট করতে এসেছে সুজাতা আর বাবুরাও। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে অনেক ভিড় হয়ে গেছে শুটিং দেখার জন্য। অনটাপে নেল দাঁড়িয়ে কান গিয়া আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এদিকে সুশান্তদা চলে এসেছে আর নতে হাঁ पे नेल गया सुजाता और बाबूराव दा शूट चला कान तकिना। तो ठीक गया तीना ब्लॉग रे हाँ कन्टिन्यू तहन तबन पे। तो बंधुरा सबाई ब्लॉग भिडियोते कन्टिन्यू देखते थाको कि रकम शूट चलছে सब তোমাদেরকে দেখাবো। আর হ্যাঁ কন্টিনিউ নেল দিতে বলবে ভিডিও হ্যাঁ আর একটু দেখে চিন্তা করে আমাদের আলে ওড়া শুট तो गाते को नते पे नेल दाड़े कान गया शुटिंग को तो कमप्लीट रहा। तो बंधुरा तुम्हारा देखते ही पाচ্ছো शूट এখানে কমপ্লিট হয়ে গেছে আর কিছুটা বাকি আছে ওটা অন্য লোকেশনে শ্যুট নেবে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এইখানে সবাইকে গিফট দেওয়া হচ্ছে আর গিফট দেওয়ার কারণটা হচ্ছে যে ফলিনের সাথে লটর পটর গানটা প্রোডিউসার ওদেরকে গিফট দিচ্ছে। তো নেল দাড়ে কান গিয়া पे जहाँ फुलिনের সাথে লটর পটর গান মিটেন ভিডিও রিলিজ গানা হ্যাঁ जहाँ दो ओनारे ভিউজ মানে আর কি একটু मिद सप्ताह मध्य रे तीना ভিউজ हुई कना। तो ओना खातिर ते नुकु हाँ गिफ्ट एमा को कना ओना चैनल रेन प्रोड्यूसर। तो नोते पे नेल दाड़े कान गया गिफ्ट को एमा कोआ। वीडियो আর ফাইনালি বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি এখন নিউ লোকেশন। আর নিউ লোকেশনটা হচ্ছে আমাদের গ্রামেই। তো আলাদা বাড়িতে এখন শ্যুট চলছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ সুজাতা পুরো রেডি হয়ে গেছে আর ওইদিকে তোমার বাবুরাওটা পুরা এখন ভিডিও বানাচ্ছে শর্ট ভিডিও। তো বন্ধুরা এই ভিডিওটা অলরেডি ইউটিউবে ছাড়া হয়ে গেছে তো তোমরা ইউটিউবে গিয়ে দেখতে পারো কেমন হয়েছে। তো সবাই একটু কমেন্ট করে জানাবে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এদিকে পুরো শুটিং স্টার্ট হয়ে গেছে। তো গাते को नवा वीडियो तो हाँ ऑलरेडी आड़ा हुई कना यूट्यूब रे। तो ओंडे चलाव कते आपे पे नेल दाड़े ताबोना और चलका हुई कना कमेंट कते लई ताबोन पे और नते पे नेल दाड़े कान गया शूटिंग हाँ स्टार्ट कना हाँ। तो ठीक है गाते को तीना मिनी ब्लॉग दो नोडे गिन मुचादेआ और जहाँ को जुदी नवा चैनल रे बन नवा गया तो अवश्य चैनल सब्सक्राइब करता बन पे चेदा से आरो नोका के नवा नवा ब्लॉग वीडियो हिजुआ। तो ठीक है गाते को मा एनकान जोहार गे आरो उनका के नेक्स्ट ब्लॉग रे बन न्यापामा।